Ibadah sholat. Hal yang boleh dilakukan saat sholat. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan saat kita melaksanakan sholat. Lantas apa saja yang boleh dilakukan saat sholat? Menoleh dan memberi isyarat untuk keperluan. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakr yusmi'un nasa takbirahu faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina faqa'adna fasallaina bi salatihi qu'udan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan kami sholat di belakang beliau. Beliau sholat dengan duduk, sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau agar didengar semua jamaah. Tiba-tiba beliau menoleh ke kami, dan beliau lihat kami sholat dengan berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami untuk duduk, dan kami pun duduk. Akhirnya kami menjadi makmum beliau sambil duduk. Menggendong anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggendong cucunya Umamah bin Abi Al-Ash radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam sebuah hadis, An Abi Qatadah al-Ansari qala Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa Umamatu bintu Abil Ashi wa hiya banatu Zainab bintin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah bin Abi Al-Ash, anak Zainab putri beliau sallallahu alaihi wasallam, di atas bahunya. Maka apabila rukuk beliau meletakkannya, dan apabila selesai sujud beliau menggendongnya kembali. Dan dalam riwayat lain berbunyi, fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Apabila berdiri beliau menggendongnya, dan apabila sujud beliau meletakkannya. Berjalan untuk keperluan yang mendesak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, Istaftahtul baba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli tatawwu'an wal babu 'ala al-qiblati famasha 'an yaminihi أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. Saya minta dibukakan pintu sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat sunnah, dan pintu ada di arah kiblat.
Kemudian beliau berjalan serong kanan atau serong kiri, lalu membuka pintu dan kembali ke tempat sholatnya. Memberi isyarat untuk menjawab salam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Quba untuk sholat di sana. Tak lama kemudian datanglah orang-orang Ansor dan mengucapkan salam kepada beliau yang sedang sholat. Lalu aku berkata kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam ketika mereka memberi salam kepada beliau padahal beliau sedang sholat? Dia berkata, beliau memberi isyarat seperti ini. Dia membuka telapak tangannya. Ja'far bin Aun, perawi hadis, pun membuka telapak tangannya. Ia jadikan bagian dalamnya menghadap ke bawah dan bagian luarnya ke atas. Menahan orang yang akan lewat di depannya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yujtazu baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi fa in aba bal yuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap ke sesuatu yang menjadi pembatas baginya dari manusia, kemudian seseorang hendak lewat di depannya, maka doronglah pada lehernya. Jika dia menolak, maka perangilah, lawanlah dia, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Membunuh ular dan kalajengking atau al-ashwadain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar membunuh dua binatang hitam dalam sholat, yaitu kalajengking dan ular. Memberi isyarat jika terjadi sesuatu dalam sholat. Untuk laki-laki mengucapkan tasbih dan bertepuk tangan bagi wanita, sebagaimana dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nasu malakum hina nabakum syai'un fis salati akhadtum fit tasfiqi innamat tasfiqu lin nisa'i man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafat. Wahai manusia, kenapa jika terjadi sesuatu dalam sholat kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya bertepuk tangan adalah untuk wanita. Barang siapa menemui kejadian dalam sholatnya, hendaklah ia mengucapkan subhanallah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mendengarnya ketika ia mengucapkan subhanallah.
melainkan ia telah berpaling. Mengingatkan imam saat bacaannya keliru. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu sholat lalu membaca surat dan bacaannya tercampur atau keliru. Ketika selesai beliau berkata kepada Ubay, "Apakah engkau sholat bersama kami?" Dia berkata, "Iya." Beliau berkata, "Lalu apakah yang menghalangimu untuk membenarkan bacaanku tadi?" Menangis. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tidak ada seorang penunggang kuda pun di antara kami pada hari perang Badar selain Al-Miqdad. Aku tidak melihat seorang pun di antara kami melainkan sedang tidur malam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat sambil menangis di bawah sebuah pohon hingga subuh.